Let us listen again from the Word of God. Mari kita mendengarkan lagi daripada firman Tuhan. Still in our series Masih dalam seri firman Tuhan kita about multiplication miracle. tentang mujizat pergandaan. In the Bible, Di Alkitab, Jesus always do multiplication. Yesus selalu melakukan pergandaan. There are many good multiplication in the Bible. Ada banyak pergandaan yang baik di Alkitab. One of the most famous one Satu yang paling terkenal, saudara, is how Jesus multiplicate 5 loaves and 2 fishes to feed 5,000 men. adalah bagaimana Tuhan Yesus menggandakan 5 roti dan 2 ikan untuk memberi makan 5.000 orang. We can read the passage in the Gospel of Mark chapter 6. Kita bisa baca ayatnya nanti di dalam kitab Markus pasal 6. Because every week you already read it. Karena setiap minggu saudara sudah membaca ayat ini bersama-sama. So this week we are not going to read it Jadi again. minggu ini kita tidak akan membacanya lagi. But in the book of Gospel, the Gospel, Tetapi dalam kitab Injil it clearly says jelas dituliskan that the disciples only counted men only. bahwa di sana murid-murid Tuhan Yesus hanya menghitung yang laki-laki They are saja. not including the woman and the children. Mereka tidak menghitung anak-anak dan laki-laki. And Maksud saya anak-anak dan perempuan. as we are today, Seperti kita saat ini, there are more ladies and gentlemen over here. ada lebih banyak yang perempuan daripada yang laki-laki. I think everywhere in the world is the same. Saya pikir bahwa yang di dunia juga kurang lebih sama. So most probably it is going to be like 12,000 people all together with the woman and the children. Jadi kurang lebih ada 12.000 orang di sana bersama dengan perempuan dan juga anak-anak. Anyway, 5,000 is a big number. Bagaimanapun juga saudara, 5.000 itu adalah jumlah yang besar. It is such a big challenge Ini adalah satu tantangan yang besar with a very little resources. dengan jumlah sumber daya yang sangat kecil. And it happens for all of us in this world. Dan ini adalah kejadian bagi kita semua di seluruh dunia. We see in front of us, Kita melihat di depan kita there are so big challenge ada begitu besar tantangan for our marriage, untuk pernikahan for kita, our family, untuk keluarga for kita, our work, untuk pekerjaan for kita, our children, untuk anak-anak for kita, our future. untuk masa depan kita. Yet in our hand we see so little resources. Sementara yang ada di tangan kita sumber dayanya sangat And terbatas. as the disciples said to Jesus, Dan sama seperti yang dikatakan murid-murid kepada Tuhan Yesus. how can it be enough? Bagaimana mungkin ini cukup Tuhan? This is nothing. Ini bukan apa-apa. It doesn't give any mean. 5 roti dan 2 ikan ini tidak ada artinya. Whatever we do with this, it doesn't give anything. Apapun yang kita lakukan dengan ini Tuhan gak ada artinya. But Jesus never surprised with our lack. Tetapi Yesus saudaraku tidak pernah terkejut dengan kekurangan kita. Jesus never surprised because we have deficiency. Yesus tidak pernah terkejut karena kita punya kekurangan. He got a way out. Karena dia punya jalan keluarnya. I do believe all of us here come with some of lack in our life. Dan saya percaya di antara kita ini ada orang-orang yang datang dengan kekurangan dalam hidupnya. And Jesus have the way out for you. Dan Yesus punya jalan keluar bagi In saudara. the hand of Jesus, Di tangan Tuhan Yesus there are multiplication. ada pergandaan. And whatever you put in the hand of Jesus, Dan apa saja yang saudara letakkan di tangan Tuhan, it can multiply. itu bisa digandakan. So in these few weeks, we already learned the word of God. Jadi selama beberapa minggu ini kita sudah belajar firman Tuhan saudara. What is our part to receive the multiplication from God? Apakah bagian kita yang perlu kita kerjakan untuk menerima pergandaan dari Tuhan? The first one we see from all the crowd that comes to Jesus. Yang pertama, itu kita lihat dari kerumunan orang banyak yang datang menjumpai Tuhan Yesus. The Bible clearly said that they are not coming to Jesus for the miracle. Alkitab jelas mencatat bahwa orang banyak itu tidak datang pada Yesus untuk mengejar mujizat. They are not coming to Jesus for the blessings. Mereka tidak mengejar Tuhan untuk menerima berkat, But they are coming to Jesus
for the teaching of the word of God. Tetapi mereka mengejar Yesus untuk menerima pengajaran firman. And in the teaching of the word of God, Dan di dalam pengajaran firman Tuhan itulah Jesus not only provide spiritual blessings, Yesus tidak hanya menyediakan berkat-berkat rohani but saja, also the blessing for our soul and for our body. tetapi juga berkat-berkat bagi jiwa dan bagi tubuh kita. The Bible said in Matthew chapter 5 verse 6, Alkitab mengatakan dalam buku Matius 5 ayat 6, blessed are those who hunger for the truth, diberkatilah, bersukacitalah orang-orang yang lapar akan kebenaran, for they will be filled. karena mereka akan dipuaskan. In other translation, they said they will be satisfied. Dalam terjemahan lainnya dikatakan dipuaskan, tadi itu dipenuhkan. And the other translation said, whatever the desire of their heart will be fulfilled. Dalam terjemahan lainnya lagi dikatakan, saudara, apa saja kerinduan hatinya akan digenapi. In the original word, it is taken from the word kortazo. Bahasa aslinya adalah kortazo. And kortazo have nothing to do with spiritual things. Dan kortazo itu tidak ada hubungannya dengan perkara rohani, It is saudara. everything to do with your soul and your body. Tetapi dihubungkan dengan jiwa dan tubuh. So when you are seeking after God, Jadi ketika saudara mengejar Tuhan, God is taking care of your heart, of your soul and your body. maka Tuhan akan menjaga dan merawat jiwa dan tubuh saudara. This is what we should do. Inilah yang harus kita lakukan. We are coming to Jesus Kita datang pada Yesus not because we want all the blessings, bukan karena kita mengejar dan mau semua berkatnya, but because who Jesus is to us. tetapi karena siapa Yesus itu bagi kita. Yes, at first we come to Jesus because we have many problems. Iya saudara, kita pertama-tama mungkin datang pada Yesus karena punya banyak persoalan. But afterwards we come to Jesus because we love Jesus. Tetapi setelah itu kita datang pada Yesus karena kita mengasihi Yesus. We must train ourselves Saudaraku, kita perlu melatih diri kita to always seek the word of God, untuk selalu mengejar firman which Tuhan, is God himself. yang adalah Tuhan sendiri. Seek yourself to always seek God in your life. Saudaraku, latih diri saudara untuk senantiasa mengejar Tuhan dalam hidup saudara. And I pray Dan saya berdoa, the blessings of God will fall upon you. kiranya berkat-berkat Tuhan akan turun pada Amen. saudara. Amin. Secondly, we see Yang kedua, saudara, kita sudah belajar, God himself said, Tuhan sendiri berkata before he sent his chosen people into the promised land, bahwa sebelum dia mengutus orang-orang pilihannya ke tanah perjanjian, after you enter the promised land, dikatakan oleh Tuhan, setelah kamu masuk ke tanah perjanjian, after you eat the fruit of the promised land, setelah engkau makan buah dari tanah after you perjanjian, have your own house, setelah engkau punya rumah sendiri, after you eat and you are filled with your food, setelah engkau makan dan dikenyangkan oleh makananmu, be aware, sadarilah, do not forget the Lord your God. janganlah engkau melupakan Tuhan Allahmu. The night before Jesus sacrificed himself to give us the greatest blessing, which is salvation. Bapak Ibu Saudara, malam sebelum Tuhan Yesus memberikan dirinya untuk dikorbankan, untuk supaya kita bisa menerima keselamatan, korban yang terbesar bagi kita. He gave bread and wine to the disciples, Dia memberikan roti, memecah-mecahkan roti dan memberikannya kepada murid-muridnya beserta dengan and anggur. said to them, Dan berkata kepada murid-murid, this is my body and this is my blood. dia berkata, inilah tubuhku dan inilah darah. And he said again to them, Dan lagi Tuhan berkata kepada murid-murid, remember me, ingatlah akan, remember me.
ingatlah akan aku. Well, there is a tendency that when we are blessed, we always forget God. Bapak Ibu Saudara, ada satu kecenderungan. Kalau kita sudah diberkati, kita malah lupa sama The Tuhan. blessing is taking us astray from God. Berkat-berkat itu justru membuat kita jauh dari Tuhan. And God is the one who gives the blessings. Padahal Tuhanlah pribadi yang memberikan berkat-berkat itu. That's why we now understand why God hold His blessing upon us. Itu sebabnya sekarang kita mengerti kenapa Tuhan itu menahankan berkatnya turun atas kita. Some people when they are sick, they are so close to God. Oh, beberapa orang saudara ketika dia sakit-sakitan dekat sekali dengan Tuhan. Some people when they are in deficiency, they are always depending on God. Beberapa orang ketika dia hidup kekurangan justru dia bergantung sepenuhnya pada Tuhan. But after they are healed, then God is nothing to them. Tetapi setelah mereka sembuh, ternyata Tuhan itu bukan apa-apa After bagi they dia. are blessed, they forget God. Setelah dia diberkati, ternyata dia lupa pada Tuhan. After they get whatever they want, they leave God. Setelah mereka dapatkan apa yang mereka mau, dia tinggalkan Tuhan. That's why most of the time God held His blessings upon us. Itu sebabnya saudara, seringkali Tuhan itu menahankan berkatnya kepada kita. Our God is the God who sees our heart. Tuhan kita adalah Tuhan yang memandang hati. That's what the Bible said. Itu kata Alkitab saudara. So train our heart to always be close to God. Itu sebabnya latih diri kita untuk selalu dekat dengan Tuhan. It is not about the blessings. Ini bukan soal berkatnya, It is about our heart. tetapi ini adalah soal hati kita. If God can be assured that our heart will never far away from Him, Kalau Tuhan bisa yakin bahwa hati kita tidak akan menjauh dari Dia. no blessings, no whatsoever can put us astray from Him. Kita berkata tidak ada berkat apapun yang bisa menjauhkan kita dari Tuhan. So He will be freely bless us with many blessings. Maka Tuhan kita akan dengan bebas bisa memberkati kita dengan berkat-berkat There berkelimpahan. shall be multiplication in our life in the mighty name of Akan ada Jesus. pergandaan di dalam hidup kita di dalam nama Tuhan Amen. Yesus. Amin. And we already see many things. Dan kita sudah melihat banyak hal saudara. One of the things we see last week Satu hal yang kita lihat minggu yang lalu, from somebody that not even counted, dari satu orang yang tidak diperhitungkan, become the one that blessed many people. justru dia yang menjadi orang yang memberkati orang banyak. Clearly, they did not count the woman and the children. Jelas murid-murid tidak menghitung perempuan dan anak-anak pada saat itu. But yet the answer come from a little boy. Malah jawaban persoalan pada saat itu datang dari anak kecil. It is the little boy that come to Jesus with 5 loaves and 2 fishes. Adalah anak kecil ini yang datang pada Tuhan Yesus dengan 5 roti dan 2 ikan. It is not the 5,000 men that they are counting. Bukan 5.000 orang laki-laki atau salah satu dari mereka yang datang pada Yesus. It is not the 12 disciples of Jesus. Jawabannya bukan datang dari 12 orang murid-murid. In fact, the 12 disciples of Jesus, they argue each other. Bahkan saudara, 12 orang murid Yesus pada saat itu berdebat satu dengan yang lain. They argue with Jesus. Mereka Arguing with Jesus. berdebat juga dengan Yesus. Jesus said, you must give them food. Yesus berkata, kamu harus berikan orang itu makan. And they did not realize that in every word of Jesus there are miracles. Dan mereka murid-murid itu tidak sadar bahwa dalam setiap perkataan Tuhan Yesus itu ada mujizat Tuhan. They argue about the word of Jesus. Oh, mereka berdebat soal firman Tuhan yang disampaikan pada mereka. Every word of God that we are argue never bless us. Setiap firman Tuhan yang diperdebatkan tidak akan pernah menjadi berkat bagi kita. Every word of God that we believe and we do in faith will bring us miracle. Tetapi setiap firman Tuhan yang kita percayai dengan iman dan kita lakukan akan menjadi berkat luar biasa bagi kita semua. Jesus asked them,
Yesus bertanya kepada murid-murid, How many bread do you have? berapa roti yang kamu punya? Oh, they keep saying we have nothing. Oh, mereka terus berkata, enggak ada Tuhan. One of them said that I don't want to give half year of my salary just to give them food. Beberapa daripada murid-murid berkata, aku nggak mau kasih 6 bulan gajiku untuk kasih mereka makan. Because 200 dinar is about more than half a year wages at that time. Karena pada saat itu saudara, 200 dinar itu kurang lebih adalah upah 6 bulan. I don't want to sacrifice that. Aku nggak mau lah 6 bulan gajiku kasih mereka. And even if I sacrifice, it means nothing to them. Bahkan kalaupun ku kasih gajiku 6 bulan itu, enggaknya cukup untuk memberi makan But mereka Jesus semua. keep telling them, you must give them food. Tetapi Yesus terus berkata, saudara, kasih mereka makan. Now you must understand one thing. Nah sekarang saudara harus memahami satu hal. Jesus never back off from his plan in your life. Yesus tidak pernah mundur dari rencananya dalam hidup saudara. When he planned for multiplication, he never back off. Ketika dia berencana untuk pergandaan, Tuhan Yesus tidak pernah mundur. He never back off from his word. Tuhan Yesus tidak pernah mundur daripada He firman-Nya. never deny his word. Dia tidak pernah menyangkal He never firman-Nya. cancel his word. Dia tidak pernah membatalkan firman-Nya. If he said it is, then it will be that. Kalau dia berfirman jadi, maka jadilah itu. If he said, come on. Mari kita Amen. berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. If he said you must give them food, Kalau Tuhan berkata kamu harus beri mereka makan. no matter how hard it is, Saudaraku, tidak peduli seberapa susah pun itu. no matter how challenging it is, Tidak peduli seberapa menantangnya hal itu. no matter how impossible it is, Tidak peduli seberapa mustahilnya pun itu. Jesus never back up. Yesus tidak pernah mundur. Jesus never cancelled. Yesus tidak pernah membatalkan rencananya. There shall be a way. Akan ada jalan, There shall be miracle. akan ada mujizat. Well, we don't know. Saudara, kita nggak tahu. We don't understand. Kita nggak paham. The Bible never asks us. Jesus never asked us to know it first and then think about it and then understand about it. Yesus tidak pernah berkata supaya kamu tahu dulu, kamu pikirkan dulu, kamu pahami dulu. Nggak pernah, saudara. But Jesus said, believe. Tetapi Yesus berkata, percaya. As simple as that. Sesederhana itu loh, saudara. So there is a boy that never counted by the disciples. Itu sebabnya ada seorang anak kecil laki-laki yang tidak diperhitungkan oleh He murid-murid. answered the challenge of Jesus. Dia menjawab tantangan Yesus. Well, Lord, I have not much, Aku gak punya banyak, but I have 5 loaves of bread and 2 fishes. tapi aku punya 5 roti dan 2 ikan ya Tuhan. When he about to give it to Jesus, Ketika dia mempersembahkan itu kepada Tuhan Yesus, the Bible said one of the disciples sat- some kind of mocking him. Alkitab menuliskan ada satu orang murid-murid yang kayak mengejek saudara. 5 loaves of bread and 2 fishes. 5 roti, 2 ikan mau kamu kasih. What is that? What is the meaning for all of this lot of people over there? Apalah artinya semua yang kau berikan itu untuk semua 5.000 orang yang ada di sini. Well, you know, in this life, Saudara tahu dalam hidup ini there are people that always look down at you. ada orang-orang yang akan selalu merendahkan There are engkau. always people that don't like you, Ada memang orang-orang yang gak suka sama saudara. saying bad things about you. Kerjanya ngomong yang buruk-buruk. Well, you doing good, they still say bad things about you. Saudara sudah lakukan yang baik, tetap juga mereka katakan yang You buruk. are doing your best, but they did not see it. Saudara sudah lakukan yang terbaik, oh mereka gak lihat itu semua. Oh, they never praise you. Mereka gak pernah puji engkau. They always mock you. Mereka selalu mengejek-ngejek engkau. I've met some of the people like that. Saya sudah pernah berjumpa dengan orang seperti itu. And this boy listening to what the disciples said. Dan anak kecil ini saudara, dia dengar apa kata murid-murid tadi. But thank God. Tapi puji Tuhan, Thank God that
As Jesus did not back off, Sama seperti Tuhan Yesus tidak mundur. this little boy did not back off also. Anak laki-laki ini juga tidak mundur dari apa yang mau dia He did kerjakan. not say to disciples Dia tidak menyahuti murid-murid and said, what do you say? dan berkata, apa? Apa kamu bilang? This is nothing. Gak ada artinya kamu. Look at yourself. Coba lihat, kamu sendiri gimana? Now look at me. Sekarang lihatlah aku. I have 5 loaves of bread and 2 fishes. Aku punya 5 roti 2 ikan loh. And how about you? Nah kamu? What do you have? Kamu punya apa? Look at yourself. Lihat coba dirimu. You don't even finish your school. Kamu sendiri gaknya lulus sekolahmu. And now look at me. Nah sekarang lihat aku. I have my degree. Aku punya gelarku. I'm far away better than you. Jauh aku lebih baik. Look at yourself. Lihat kamu sendiri gimana. You are proud of yourself because you have been in this town, in that town, only 2 or 3 towns in Indonesia. Oh, kamu sombong karena kamu udah di 1, 2 kota, beberapa kota di Indonesia. And look at me. Nah lihat aku. I'm better than you. Lebih baik kan aku. I'm already go all over the world. Aku sudah keliling dunia. Now look at you. Sekarang lihat kamu. And how you can say like that? Gimana kamu bisa berkata seperti itu? No, the little boy did not do like that. Tidak saudaraku, anak kecil itu tidak menyahuti murid-murid seperti He itu. just gave it to Jesus. Dia berikan, persembahkan punyanya He did not kepada Tuhan. negotiate with Jesus. Dia nggak bernegosiasi dengan Yesus. He did not say, well, Jesus, you know, I'm hungry also. Dia nggak berkata, Yesus kamu tahu kan kalau aku tuh juga lapar. But I like you. Tapi aku suka kamu. So we divide the fish, one for you and one for me. Jadi kita bagi 2 ya Tuhan Yesus. Sebagian buat engkau, sebagian buat aku. And about the bread, because you are older and bigger, you can get 3 and I get 2. Dan karena engkau lebih tua, kau bisa dapatkan rotinya 3 dan aku 2. No, he did not do like that. Tidak saudaraku, anak kecil tadi tidak melakukan seperti itu. And after a while, Dan setelah sementara waktu, yes, he lose all of his lunch. ya dia kehilangan semua makan siangnya. But wait, Tetapi tunggu dulu, Jesus did not forget him. Yesus tidak lupakan anak kecil tadi. He's going back home with 12 basket full of bread. Karena pada akhirnya anak itu pulang dengan 12 bakul penuh dengan Amen. roti. I Amin. do believe that 12 means the 12th month of a year we have. Saya percaya saudara bahwa 12 bakul itu melambangkan 12 bulan dalam 1 tahun. So if we bold enough to give to Jesus, Jadi kalau kita berani untuk memberi kepada Tuhan Yesus, Jesus will bless us in every month. There is new blessings. Tuhan Yesus akan memberkati kita di mana setiap bulan ada berkat-berkat yang Never baru. lack every Tidak month. pernah kekurangan setiap bulannya. Amen. Amin. So this little boy did not keep harsh word in his mind and in his heart. Jadi anak kecil tadi saudara tidak menyimpan perkataan-perkataan jahat tadi di hatinya. You know that a sheep never sink because the water all over him. all Saudara over him. tahu bahwa yang namanya kapal, saudara, kapal layar tidak pernah tenggelam gara-gara air yang ada di sekelilingnya. The ship sinking because the water get inside it and cannot get out. Tetapi kapal akan tenggelam ketika ada air masuk dan tidak bisa keluar. If it come in but can get out, no problem. Kalau ada air masuk ke kapal tapi bisa keluar, nggak masalah saudara, nggak tenggelam. One of my uncle is a captain of a big ship. Salah seorang kakek saya adalah kapten daripada kapal. Om. Salah seorang daripada om saya itu adalah kapten dari sebuah kapal yang besar. And he told me Dan dia yang mengatakan kepada saya his ship got a very powerful pump. bahwa kapal yang besar itu memiliki pompa yang sangat kuat. So if any water comes in and trap cannot get out. Sehingga ketika ada air yang masuk dan terperangkap tidak bisa keluar, So the pump will pump it out. maka pompa itu yang akan memompakan air itu In that keluar. way the ship will save to the destination. Dengan demikian kapal itu bisa sampai ke tujuan. In this life we must have a system
a pump that very powerful that pump out all the dirty water from our head and from our soul. Bapak Ibu Saudara, dalam hidup ini kita perlu pompa yang kuat seperti itu untuk memompa semua air yang kotor, di dalam pikiran kita dan hati kita, jiwa kita, supaya keluar dari kita. All the words from all those bad people. Semua perkataan yang jahat yang diucapkan oleh orang-orang yang jahat pada kita Will never drown us. itu tidak akan pernah membuat kita tenggelam. But if it is staying in our mind, it is staying in our heart. Tapi kalau perkataan jahat itu tinggal di pikiran kita, Slowly- tinggal di hati kita, Slowly but surely it will drown us. Our life is going to sink. perlahan tetapi pasti itulah yang akan membuat kita tenggelam dan hidup kita mulai tenggelam. If we can pump it out, Tapi kalau kita bisa pompa itu keluar, pump it with praise and worship, pompa itu keluar dengan pujian pump it penyembahan, with the word of God, pompa itu keluar dengan firman Tuhan, pump it with the love for God, pompa itu dengan mengasihi Tuhan, love for other people, mengasihi orang lain, doing ministry, melakukan pelayanan, doing good, melakukan perkara yang become baik, blessings. menjadi berkat. Pump it out with forgiveness, Saudara memompa semuanya itu keluar dengan pengampunan. that it won't stay in your heart or in your mind. Maka perkataan itu tidak punya tempat tetapi keluar daripada jiwa dan pikiran saudara. Then you will see your life will be safe to receive the multiplication. Maka saudara akan melihat hidup saudara akan menerima pergandaan dari Tuhan. You will arrive in your destination. Saudara akan sampai di tujuan You saudara. will see the answer of your prayer. Saudara akan melihat jawaban doa saudara. Nobody receive multiplication with hatred in his heart. Bapak Ibu Saudara, tidak akan ada orang yang bisa menerima pergandaan dengan kebencian dalam hati. Nobody receive multiplication with heavy heart. Tidak ada orang yang bisa menerima pergandaan dengan hati yang berat. Pump it out in the mighty name of Jesus. Pompa itu keluar di dalam nama Tuhan Yesus. And I pray two things. Dan saya berdoa dua hal. The first one, you will receive the miracle of multiplication. Yang pertama, biarlah saudara menerima mujizat pergandaan. 12 months of the blessings of God is for you. 12 bulan berkat-berkat Tuhan itu biar jadi bagi saudara And the semua. second one, Dan yang kedua, if today you are not counted, kalau hari ini saudara tidak diperhitungkan, nobody in the family, tidak ada dalam keluarga saudara, you are nobody in your firm, in your workplace. tidak ada orang yang memperhitungkan saudara di tempat kerja saudara. You are nobody when you are hang around with your friend. Saudara pun gak diperhitungkan ketika lagi sama teman-teman saudara. God will change it Tuhan akan mengubahkan hal itu from nobody, dari yang bukan siapa-siapa become blessings to many people. menjadi berkat bagi banyak orang. There shall be multiplication in Akan your ada life. pergandaan dalam hidup saudara. And today we see Dan hari ini kita melihat, that how the disciples argue each other. kita melihat bagaimana murid-murid berdebat satu dengan yang lain. And they argue with Jesus. Dan mereka berdebat juga dengan Yesus saudara. And you know what? Dan saudara tahu, The argue stop perdebatan itu berhenti when somebody gives something to Jesus. ketika ada orang yang memberi kepada Tuhan Yesus. Your gift stop the arguing Saudaraku, pemberian saudara menghentikan perdebatan and start the miracle in your life. dan memulai mujizat jadi dalam hidup You saudara. know, in this life, Saudara tahu dalam hidup ini, in this life we always argue. dalam hidup ini kita suka berdebat saudara. Sometimes we argue with other people. Kadang debat dengan orang We lain. argue with our boss. Kadang berdebat dengan bos We kita. argue with our spouse. Kadang berdebat dengan pasangan We kita. argue with our children. Berdebat dengan anak-anak. But the most heavy argue Tetapi perdebatan yang paling berat is when we argue with ourselves. ketika kita berdebat dengan diri sendiri. Over here arguing. Di sini saudara berdebatnya. Over here arguing. Di sini berdebatnya. Oh, it takes a lot of energy. Saudara, itu ngambil banyak sekali tenaga. Oh, it says you can, but you cannot. You can, but you cannot. Satu berkata kamu bisa, yang satu berkata nggak bisa, bisa, nggak bisa, bisa, It nggak says bisa. you want,
want, but there is no way. You want, but there is no way. Satu lagi berkata, kamu kan kepengen, tapi nggak ada jalannya. Tapi aku kepengen, tapi nggak ada jalannya. It says that you hope, but you are not worthy. You hope that you are not worthy. Yang satu berkata, kamu berharap. Yang satu berkata, kamu kan nggak layak. Aku punya harapan. Kamu nggak layak. Oh, it says, please make it happen. And then it says, no, it won't happen. Please make it happen, God. But no, it won't happen. Yang satu berkata, Tuhan tolonglah jadikan ini kenyataan. Yang satu berkata, nggak pernah itu bisa jadi kenyataan. Yang satu berkata, tolong Tuhan jadilah ini kenyataan. Yang satu lagi berkata, nggak akan mungkin itu jadi kenyataan. Your heart saying, crying, oh Lord, I need it. I need it so much. I'm dying here. I need it. But your mind said, you will not have it. You will not have Hati it. saudara berkata, Tuhan, aku butuh itu, aku sungguh membutuhkannya. Tetapi pikiran saudara berkata, gak akan pernah kamu dapat itu. Gak akan pernah kamu dapatkan itu. We are crying, please. But something in our heart argue and say, no. Kita berdoa dan berharap berkata, tolonglah Tuhan. Tetapi pikiran kita berkata, enggak. I believe that every one of us have experienced that in their life. Saya percaya masing-masing kita di tempat ini pernah mengalami hal ini dalam hidup kita. And it is torturing Dan itu sangat menyiksa every day. setiap hari. And it stops Dan itu berhenti when you give something to Jesus. ketika saudara memberikan sesuatu pada All Tuhan argue Yesus. stops Semua perdebatan berhenti when that 5 loaves of bread and 2 fishes handed to Jesus. ketika 5 roti dan 2 ikan itu diberikan kepada Yesus. All argue in your heart will stop Semua perdebatan dalam hati saudara akan berhenti. if you eager to give Jesus your 5 loaves of bread and you 2 fishes. Kalau saudara dengan sungguh-sungguh memberikan 5 roti dan 2 ikan saudara pada Tuhan Yesus. As you see, Jesus never force. Saudara lihat baik-baik di Alkitab. Yesus tidak pernah memaksa. He did not say to the kid, Dia tidak pernah berkata kepada anak itu, hey kid, give it to me, give it to me. nak sini kasih sama saya. No, he let the kid come and give it to Jesus. Enggak saudara. Dia membiarkan anak itu yang datang dan mempersembahkan pada Tuhan Yesus. Jesus challenged everybody. Yesus menantang setiap orang di How tempat many ini. bread do you have? Berapa banyak roti yang saudara miliki? This kid comes up. Anak ini datang. And there's the way we must come to Jesus. There is how we must come to Jesus. Dan That begitulah is how. caranya kita datang pada Yesus. That is how we must present whatever we have. Begitulah caranya kita menyatakan pada Yesus, mempersembahkan apa yang kita miliki. For actually all that we are is already bought by Jesus. Bahwa sesungguhnya semuanya kita ini sudah dibeli, dibayar lunas oleh Yesus. Paul said, Paulus berkata, what do you have that it is not come from God? apa yang kamu miliki yang gak datang dari Tuhan? Why you boast yourself so much? Kenapa kamu menyombongkan diri sekali? Everything of you, whatever you have and everything of you, it is from God. Segala sesuatu yang kamu miliki itu datang dari Tuhan. Your time, your life, your breath, your eyes, your everything, it is from God. Waktumu, hidupmu, matamu, semuanya itu datang dari Tuhan. Nobody born in this world with education. Tidak ada saudara, orang lahir di dunia ini dengan pendidikan. Nobody birth in this world with a house. Tidak ada orang lahir di dunia ini membawa rumahnya. Nobody come to this world with a work. Tidak ada orang lahir di dunia ini dengan sudah punya pekerjaan. We have nothing. Kita nggak punya apa-apa saudara datang. Now we have many things. Sekarang kita punya banyak hal. Where do it comes from? Dari mana semua itu datang? Hard working. Dari kerja keras kah? Many people working harder than you, that yet they don't have it. Banyak orang yang kerjanya lebih keras dari saudara tetapi mereka tidak punya itu. We must humble ourselves and realize it is all come from God. Kita harus merendahkan diri kita dan menyadari bahwa semuanya itu datang dari Tuhan. So when God needed, Jadi ketika Tuhan butuhkan,
Who will answer God? Siapakah yang akan menjawab Tuhan? This church need many things. Gereja ini butuh banyak hal, This saudara. church of course need money. Tentu saja butuh juga uang. This church needs somebody that can help with preaching. Tentu saja butuh orang-orang yang bisa berkhotbah. Somebody that could give their time to ministry. Tentu saja butuh orang-orang yang memberikan waktunya untuk pelayanan. And there is challenge for you. Dan ada tantangan bagi saudara. Will you give what you have to Jesus? Apakah saudara akan memberikan yang saudara miliki pada Tuhan Yesus? Because whatever you have, it is given to you by Jesus. Karena apa saja yang saudara miliki itu diberikan oleh Tuhan Yesus. Now Satan is deceiving us. Nah sekarang setan itu nipu kita, saudara. You know what? Dia berkata, kamu tahu? You know, many of us when it comes to giving to Jesus. Banyak di antara kita ketika memberi pada Tuhan Yesus. Oh yes, we give our problem to Jesus. Oh iya, kita berikan masalah kita pada Yesus. Oh, we give our situation for Jesus. Kita berikan situasi kita pada Yesus. Oh, we give our depression. Kita berikan semua depresi kita pada Tuhan Oppression. Yesus. Semua tekanan, ya kita kasih sama Yesus. Everything, every bad things we give it to Jesus. Semua yang buruk-buruk, saudara, yang jelek-jelek, kita bawa sama Oh, Tuhan please Yesus. help me, Jesus. Lalu kita berkata, tolong saya Tuhan I Yesus. cannot bear it anymore. Gak tahan lagi saya Tuhan We Yesus. give our sickness to Jesus. Kita bawa penyakit kita pada Yesus. We give our sin to Jesus. Kita bawa dosa kita pada Yesus. Amen for that. Amin. But buat itu when semua. we are talking about money, Tapi ketika kita ngomong tentang uang, many people said, well, it is different story, Pastor. banyak orang berkata, itu soal lain Pak Pendeta. Well, you give your problem to Jesus, Saudara-saudara bawa masalah saudara pada Tuhan Yesus. but you keep your money for yourself. Tetapi saudara simpan uang saudara untuk diri saudara sendiri. You have been deceived Saudara tertipu. because every good things in Jesus' hand Karena segala sesuatu yang baik di tangan Tuhan will Yesus be multiplicated. akan digandakan. Every bad thing in Jesus' hand Segala sesuatu yang buruk di tangan Tuhan Yesus will be changed, become good. akan diubahkan menjadi baik. Romans chapter 8 verse 28 says so. Roma 8 ayat 28 mengatakannya. So it is Satan that hinders you from receiving your blessings. Jadi adalah setan yang menjauhkan saudara dari berkat saudara. I never hesitate to give all of everything to Jesus, including my money. Saya tidak pernah ragu memberikan semuanya, termasuk uang, kepada Tuhan Yesus. Most of the time my wife is, my wife is not agree when I want to give everything to Jesus. No problem, you can tell. Seringkali saudara istri saya nggak setuju kalau saya memberikan semuanya pada Tuhan Yesus. Well, I understand because women need security in their life. Saya mengerti saudara karena perempuan butuh keamanan dalam hidup. He will tell me what about the kids, Dia akan bertanya bagaimana dengan anak-anak, the education, pendidikan, the food. makanan. Yes, I can understand. Ya, saya bisa mengerti. But the things that my wife need to understand too Tetapi hal yang istri saya juga perlu memahami, is there is multiplication in the hand of Jesus. ada pergandaan di tangan Tuhan Yesus. Well, yes, you are concerned about your future, Ya, saudara peduli akan masa depan saudara. about the food on the table, Tentang makanan yang ada di atas about your meja. children. Tentang anak-anak. Yes, Jesus understand that one Ya, too. Yesus juga mengerti mengenai hal itu. But the things that you need to understand Tetapi hal yang saudara perlu pahami is adalah the multiplication in Jesus' hands. adalah pergandaan di tangan Tuhan Yesus. If you understand that, Kalau saudara mengerti hal itu, you will do it like me. saudara akan melakukan seperti You saya. will never hesitate to give to Jesus. Saudara tidak akan pernah ragu beri pada Tuhan Because Yesus. our God will never fail in giving back to you. Karena Tuhan Yesus tidak akan pernah gagal memberi kepada saudara. You will never beat God in giving. Saudara tidak pernah mengalahkan Tuhan Yesus dalam memberi. You will never outrun the source of heaven in giving. Saudara tidak pernah mengalahkan sorga dalam memberi. That's why it is the deceivement of Satan to hold your to cancel your blessing. Itu adalah tipuan daripada setan untuk membuat saudara terhambat berkat dari sorga You bagi know, many saudara. people in Jakarta and many towns. Banyak orang di Jakarta
Dan banyak kota lainnya, saudara. They are so eager to bless pastors. Mereka sangat senang memberkati pendeta atau gembalanya. One time I'm landed in Yogyakarta. Satu kali ketika saya mendarat di Jogja, A saudara, man that picked me up orang yang menjemput saya is a businessman. adalah seorang pengusaha. And when I arrived, Dan ketika saya the tiba, first word of him perkataan pertama dari dia is not shalom. adalah bukan shalom, It's not what do you do. bukan apa How yang do Bapak you do? lakukan atau bagaimana kabar Bapak. No. Bukan. He asked me, Tapi dia bertanya pada saya, black or white? hitam atau putih. Oh, I said, what is that? Lalu saya bertanya, apa maksudnya? He said, easy pastor, just answer, black or white. Lalu dia berkata, mudah loh Pak Pendeta, jawab aja hitam atau putih. I said, no, I don't understand. He said, just answer, black or white. Saya berkata, jawab saja, hitam atau putih. Saya berkata, kalau saya nggak ngerti, saya nggak akan jawab. And then I said to him, Lalu saya berkata kepada dia, is it about something like black is sin and then white is holiness? apakah ini maksudnya kalau hitam itu adalah dosa atau putih itu artinya kekudusan? He said, just answer, pastor. Lalu saya berkata, jawab saja Pak. Bukan, dia berkata. Oh, dia berkata, jawab saja Pak. And then after a while I said, no, I don't understand, I don't want to answer. Lalu saya berkata, saya nggak ngerti, saya nggak mau jawab. And then he said, you will understand. Lalu dia berkata, kamu akan mengerti. You will understand. Kamu akan mengerti. But will you answer black or white? Tapi apakah engkau akan menjawab hitam atau putih? I said, I wait until I understand, then I give you my answer. Lalu saya berkata, saya tunggu sampai saya mengerti, baru saya berikan jawaban saya. And then he drive. Lalu dia menyetir, saudara, And he did not going to the hotel. dan saya dibawa bukan ke hotel, He drive to a showroom, car showroom. tetapi dibawa ke showroom mobil. And then he pick up one expensive car. Dan dia memilihkan satu mobil yang mahal, And then he asked me again, dan dia tanya lagi pada saya, this is for you, ini untuk Bapak, black or white? hitam atau putih? So I said, the color of the car you mean? Maksudnya Bapak, jadi warna mobilnya. He smiled and said, yes, pastor. Dan dia tersenyum dan berkata, iya Pak Pendeta, I want to give you the car. saya mau berikan mobil ini kepada You Bapak. choose the color. Bapak yang pilih mobilnya. If you want other than black or white, then just feel free to choose. Kalau Bapak nggak suka hitam atau putih, pilih warna lainnya juga nggak apa-apa. I said, how you do that to me? Lalu saya berkata, bagaimana kamu melakukan itu kepada It is saya? expensive, you know. Ini kan mahal. He said like this, Dia berkata seperti ini, I've seen it, pastor. saya sudah lihat Pak Pendeta, Every time I bless you, bahwa setiap kali saya memberkati Bapak, I bless you with only lunch. saya berkati Bapak dengan makan siang saja, I bless you with a little bit of giving. dengan sedikit pemberian. Then God gave me so big time. Dan Tuhan memberkati saya besar sekali. There is going to be new contract come. Akan ada kontrak baru datang pada Just like saya. last time you come here. Sama seperti ketika terakhir kali Bapak datang kemari. I don't even ask you for prayer. Saya bahkan tidak minta doa dari Bapak. 2 days after you are gone, 2 hari setelah Bapak pulang ke Medan, big time contract come to me. kontrak yang besar datang pada saya. So I learned. Jadi saya belajar When I bless God, ketika saya memberkati when Tuhan, I bless the servant of God, memberkati hamba Tuhan, I will never lack. saya tidak akan pernah kekurangan. So again, pastor, Jadi lagi Pak Pendeta, black or white? hitam atau putih. I said like this, Saya katakan seperti ini, I cannot receive it. saya tidak bisa terima ini, Not because I don't want to, bukan karena saya nggak mau, but I'm not ready. tapi saya belum siap. He forced me. Dia paksa You saya. know, typical businessman. Saudara tahu seperti bagaimana layaknya bisnismen, He won't stop until the deal is on. dia tidak akan berhenti sampai perjanjian itu jadi. So I said, okay, Lalu saya katakan iya, white, putih, keep it for me here. biar kiranya Bapak yang jaga bagi saya di sini. Because he wants to send it to Medan. Karena mau dikirim ke Medan, I saudara. said, no, keep it here. Saya katakan tidak, di sini saja. Use it. Pakai saja. Give it to your wife. Berikan untuk istri Bapak. And if I'm here, Dan kalau saya datang, I will use my car. saya akan gunakan mobil saya. And may God bless you for Dan it. kiranya Tuhan berkati engkau lebih The lagi. next time I come, Waktu lainnya saya datang,
he picked me up with the car. Dia menjemput saya dengan mobil itu, He saudara. handed me the key, Diberikan pada saya kuncinya, everything. semuanya. And then he said, Dan dia berkata, Pastor, Pak Pendeta, this is your car. ini mobil Bapak. And I go back with taxi. Dan saya akan kembali pulang dengan taksi. I said, no. Lalu saya berkata, tidak. I drive you back. Saya yang antarkan Bapak pulang. And this man after 3 years Dan orang ini setelah 3 tahun come back to me datang pada saya and said to me, dan berkata, Pastor, Pak Pendeta, your car is already 3 years old. mobil Bapak umurnya udah 3 tahun. I tend to change it with a new one. Saya mau menggantinya dengan yang baru. What in the world is he thinking? Apa rupanya yang dipikirkannya? And then I asked, you are so kind. Lalu saya katakan, kamu baik banget. And then he said, no, Pastor, you don't understand. Lalu dia berkata, enggak, Pak Pendeta enggak ngerti. I am nothing. Saya bukan siapa-siapa. But now, Tapi sekarang I'm so blessed. saya sangat diberkati. And I won't stop. Dan saya tidak akan berhenti. Because I know where is my blessings come from. Karena saya tahu dari mana sumber berkat saya datang. My friend, Pastor Jonathan Setiawan. Teman saya, saudara Pastor Jonathan Setiawan. One of the day, Satu hari, one businessman come to the church satu orang bisnismen datang ke gerejanya. and asking so politely, Dan dengan sangat sopan berkata, please give me 3 minutes tolong berikan saya 3 menit saja to meet with the pastor. untuk berjumpa dengan Bapak Oh, Pendetanya. everybody said the pastor is busy. He got a friend inside. Semua orang berkata, oh Pak Pendeta lagi sibuk, Pak Gembala lagi sibuk, dia ada temannya di dalam. He just said, just 3 minutes. 3 menit saja. And the secretary said he wants to preach again, so it is so tight. The time is so tight. Sekretarisnya berkata, dia mau khotbah lagi Pak, jadi waktunya itu udah mepet banget. Okay, then make it 2 or even 1 minute. Oke, kalau kayak gitu 2 atau 1 menit aja pun jadi. And then after a while, the secretary asked permission and my friend let him in. Lalu sekretarisnya meminta izin dan sekretaris itu memperbolehkan dia masuk. And then this man come. Dan orang ini datang He is in hurry. dan dia segera buru-buru, saudara. And he said like this, Dan dia berkata seperti ini, Pastor, Pak Pendeta, the Lord told me Tuhan berkata pada saya to give me this car for untuk you. memberikan mobil ini pada Bapak. So this is the key. Jadi inilah kuncinya, This is all the paper. inilah semua berkas-berkasnya, This is the service book. ini adalah buku servisnya, And it is parked in the parking lot, number this. dan mobilnya diparkirkan di nomor sekian, lantai sekian. And it is an Alphard. Dan itu adalah sebuah mobil Alfa. It is expensive. Itu mahal, saudara. Even my friend don't know what to say anything. Dan bahkan teman saya tidak tahu mau berkata apa. He just smiled and said, God bless you, sir. Lalu dia tersenyum dan berkata, Tuhan berkati Bapak. This businessman smiled and said, yes, for sure. Bisnismen itu menjawab, iya pasti Pak. You know, many businessmen knows Saudara, banyak pengusaha tahu that when they bless God and they bless the work of God, they bless the church of God, they bless the servant of God, bahwa ketika mereka memberkati Tuhan, memberkati rumah Tuhan, memberkati hamba-hamba Tuhan, God will give them more and more and more and more. Tuhan akan memberkati mereka lebih, lebih, dan lebih lagi. Well, how about you? Nah, sekarang bagaimana dengan saudara? I'm not asking you anything, Saya tidak meminta apapun dari saudara. but we always say like this. Tapi kita selalu berkata seperti ini. If God bless them, Kalau Tuhan berkati mereka, if God help them, kalau Tuhan tolong mereka, God will help me. maka Tuhan akan tolong saya juga. God will bless me. Tuhan akan berkati saya juga. Now the problem is, Nah, sekarang persoalannya God adalah bless them. Tuhan memberkati orang-orang itu. They have the same problem with me, Mereka punya masalah yang sama dengan but saya, God already helped them. tapi Tuhan sudah menolong mereka. And how come God did not bless me, did not help me until now? Dan bagaimana mungkin Tuhan tidak menolong saya dan memberkati saya sampai sekarang ini? The answer is so easy. Jawabannya adalah mudah, It saudara. must be something they do that we did not do. Pasti ada sesuatu yang mereka lakukan yang kita tidak Something they lakukan. did that we are not bold enough to do it. Sesuatu yang mereka kerjakan yang kita tidak berani kerjakan.
Because if we do the same, Karena kalau kita lakukan samanya seperti yang the same dilakukannya, God will bless us with the same blessings. maka Tuhan yang sama akan memberkati kita dengan berkat yang Amen. sama juga. Amin. Amen. Amin. Hallelujah. Haleluya. 2018, 2018 saudara, about 20 people come to me. ada 20 orang datang pada saya. Most of them businessmen. Kebanyakan mereka adalah businessmen. And they volunteered, help me in preaching the word of God. Dan mereka menolong saya dengan sukarela untuk mengkhotbahkan firman Tuhan. After 2 years, Setelah 2 tahun saudara, COVID comes. COVID datang. 2 years very hard in everything. 2 tahun itu berat sama kita dalam segala hal. But in this time of 2 years, Tapi dalam 2 tahun in itulah, these 4 years, I already tell them dalam 4 tahun ini saya sudah beritahu pada mereka that the church cannot afford bahwa pay them, gereja tidak akan mampu untuk membayar mereka. but they are willing to give their time, their life to God. Tetapi mereka dengan sukarela memberikan waktu dan hidup mereka untuk Tuhan. You know, Saudara tahu, God give them new houses, Tuhan memberikan kepada mereka rumah-rumah baru, new car, mobil baru, new business, bisnis-bisnis baru, new places of business. tempat bisnis baru. God give them miracles, Tuhan berikan pada mereka mujizat. and one of them is our brother Pastor Mega Warman. Dan salah satunya adalah Bapak Pendeta Mega Warman di sana. God bless him with a new house. Tuhan berkati dia dengan rumah yang baru. God bless you, Pastor. Tuhan God bless berkati you, Pak Pastor. Pendeta. Tuhan berkati Pak Pendeta. It is real. Ini adalah nyata saudara. It is real. Tuhan itu nyata. Last month, Bulan yang lalu saudara, I just come to a new business center saya baru saja datang ke satu tempat bisnis yang baru. owned by our pastor. Yang One of dimiliki our pastor. oleh salah seorang pendeta kita. And he testified. Dan dia bersaksi di sana. First time our pastor asked me to preach, Kali pertama di mana gembala saya menyuruh saya khotbah, I was shaken, aku tuh gemetar. but I obey. Tapi saya patuh padanya. And I see now how God blessed me so much. Dan saya lihat sekarang bagaimana Tuhan memberkati saya berlimpah-limpah. They got new car. They got new car. Oh, mereka baru memiliki mobil baru, New apartment. apartemen baru. Well, I can continue. Saya bisa lanjutkan terus saudara. Because God is never stopping Karena blessing. Tuhan tidak pernah berhenti dalam memberi. These 10 years is going to be so great. 10 tahun ini saudara akan menjadi sangat-sangat luar But biasa. what are you giving to God? Tapi apa yang saudara bawakan kepada Tuhan? What is your 5 loaves of bread and 2 fishes? Apakah 5 roti dan 2 ikan saudara yang dipersembahkan? Is it your money? Apakah itu bentuknya Is it uang? your time? Apakah itu bentuknya Is it your waktu? strength? Apakah bentuknya Is it kekuatan? your heart? Apakah bentuknya hati? What did you give to God? Apa yang saudara berikan So pada that Tuhan? God can multiply it. Sehingga Tuhan bisa gandakan lagi. Yes, we can give our sin. Ya, kita bisa bawa dosa kita. Yes, God says He's the one who forgive us. Ya, memang Tuhan berkata dialah Tuhan yang mengampuni kita. We can give Him our sickness. Kita bisa berikan pada Tuhan penyakit-penyakit He is the kita. God who heal us. Karena dia Tuhan yang menyembuhkan. Psalm 103 verse 3 says so. Mazmur 103:3 mengatakan demikian. We can give our oppression and depression, Kita juga bisa bawa tekanan dan depresi kita pada Tuhan. and He will give us rest. Dan dia akan memberikan pada kita kelegaan. Matthew chapter 11 verse 28 says so. Matius 11 ayat 28 mengatakan demikian. We can give our anxiety to Him, Kita bisa bawa kecemasan kita pada Tuhan. and He will take care of us. Dan dia yang akan merawat kita, mengurus kita. First Peter says so. 1 Petrus mengatakan demikian. Now, Nah sekarang, what other we can give to God? apalagi yang kita bisa persembahkan bawa kepada Tuhan? Let me tell you one thing. Biar saya beritahu satu hal. Everything. Semuanya. Everything. Semuanya Because saudara. it is all come from God. Karena semua datang dari Tuhan. Do you know that God value your gift? Saudara tahu
Kalau Tuhan itu menghargakan pemberian saudara, and the place where Jesus sit, dan tempat di mana Yesus, where Jesus sit in the church, tempat di mana Tuhan Yesus duduk di gereja, it is not in front here with me. bukan di depan ini bersama saya, It is not back there with the sinners. bukan di belakang sana bersama dengan orang-orang It is berdosa, not somewhere around you, bukan di tengah-tengah saudara, but it is in front of the giving box. tetapi itu di dekat peti persembahan. The Gospel of Luke says so. Buku Injil Lukas mengatakan demikian. Watching what people gave to God. Dia memperhatikan apa yang orang-orang persembahkan kepada Tuhan. He's still watching what you give Dia masih memperhatikan apa yang saudara berikan. because He wants to multiply it for you. Karena dia mau menggandakannya bagi He saudara. never force, Dia tidak pernah memaksa saudara. as I never force you also. Dan saya juga tidak pernah memaksa Now saudara. look at me. Sekarang perhatikanlah. We already ran for 6 years. Kita sudah bersama-sama selama 6 tahun. We already ran for 6 years. Kita sudah Menyewa. menyewa selama 6 tahun. A place for worship. Tempat untuk menyembah Tuhan. And it cost us about almost 700 million. Dan itu harganya hampir 700 juta. And there is no special offering for it. Dan tidak ada persembahan khusus untuk itu semua. We built our church in Percut. Kita membangun gereja kita di Percut, saudara. No special offering for it. Tidak ada persembahan khusus untuk itu. Amen. Amin. We are opening our church in Siantar. Kita membuka gereja kita di Siantar. No special offering. Tidak ada persembahan khusus untuk itu. It is billion and billion and billion. Itu berjuta-juta, saudara, berjuta-juta, We are berjuta. changing our sound system in every churches. Kita mengganti sound system kita di setiap gereja-gereja kita. No special offering for it. Tidak ada persembahan khusus untuk itu. Well, if it is very needful, then we do it. Kalau memang sangat dibutuhkan, kita akan melakukannya. But most of the time, Tapi sering kali, saudara, this is my testimony. ini kesaksian saya. It is taken from my deposit. Itu diambil daripada deposito saya. That's why I can tell you, Itu God sebabnya never fail in giving back. saya bisa memberitahu pada saudara bahwa Tuhan tidak pernah gagal dalam memberikan kembali kepada Yes. kita. And God told me, Dan Tuhan beritahu pada saya, I will be so selfish saya akan sangat-sangat if egois I'm not sharing this with you. kalau saya tidak membagikan ini pada saudara. Again, no pressure. Lagi saudara, tidak ada tekanan, But you are not going only to listen. tetapi saudara tidak hanya sekedar jadi pendengar You need to saja. experience. Saudara perlu mengalaminya. You need to experience it by yourself. Saudara perlu mengalaminya sendiri. How poor of us. Betapa malangnya kita. Betapa malangnya kita If we only listen, oh, that man is blessed, that man is blessed. Oh, many testimony, I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. But we ourselves is not blessed. kalau kita hanya mendengar, oh saya sangat diberkati. Kita hanya dengar kesaksian orang, dia diberkati, dia diberkati, dia diberkati. Padahal kita tidak mengalaminya. Now we need to experience it ourselves. Sekarang kita perlu mengalaminya dalam hidup kita juga. The last one, Yang terakhir saudara, what can we give to Jesus? apa yang kita bisa berikan pada Tuhan Yesus? All of our hope. Seluruh harapan kita. In the Gospel of Luke chapter 7, Dalam Injil Lukas pasal 7, there is written that there is a man ada dituliskan di sana ada seorang pria by the name of Simon. yang bernama Simon, And he is a high position man. dan dia adalah orang yang punya kedudukan tinggi, saudara. He held some kind of party. Dia mengadakan pesta perayaan And he invite many important men dan to dia come. mengundang banyak orang-orang penting untuk datang ke pesta jamuan. Well, it could be governor come also. Bisa saja saudaraku gubernur yang datang, Maybe many artists will come. mungkin juga artis-artis datang. And yes, Jesus is invited to. Dan ya, Yesus diundang juga. And as their custom, Dan seperti kebiasaan pada saat itu, maybe they want to boast themselves. mungkin mereka mau pamer ya saudara. So they open the gates and they open the door. Jadi ketika pesta jamuan itu diadakan, pintu gerbang dibuka, pintu rumah juga dibuka lebar-lebar. Maybe it is for outside people to see how big and how
how big is the party? Mungkin itu supaya orang luar bisa melihat betapa besar pesta itu Maybe diadakan. for the outside to see who is inside in the party. Dan supaya orang dari luar juga bisa melihat siapa saja sih yang ada di dalam tempat pesta itu. So many important people comes. Jadi banyak orang penting datang, saudara. And their custom is to kiss everybody that comes. Dan kebiasaan mereka adalah untuk mencium orang-orang yang datang. Well, it is not everybody, Tidak semua orang, saudara. but those that dear to their heart. Tetapi mereka yang dekat dengan hati mereka. So Jesus come. Jadi Yesus datang. And the Bible said, Dan Alkitab menuliskan, this man by the name of Simon did not welcome Jesus. orang yang bernama Simon ini tidak menyambut Yesus. He invited Jesus, but he did not welcome Jesus. Dia mengundang Yesus tetapi dia tidak menyambutnya. He did not kiss Jesus. Dia tidak mencium Yesus. It means that he thinks that Jesus just like ordinary man. Itu artinya dia menganggap Yesus itu seperti orang biasa. As for Jesus, it is okay, no problem. Bagi Yesus nggak apa-apa, nggak ada masalah. So he picked one seat and sit there. Jadi dia mengambil satu tempat duduk dan duduk di sana. What happened is, Yang terjadi selanjutnya adalah suddenly comes a woman. tiba-tiba datang seorang perempuan. This woman is a very different status with all that the one that invited. Perempuan ini memiliki status yang berbeda dengan orang-orang yang mengundang. In fact, she is not invited at all. Bahkan sesungguhnya dia tidak diundang. She is not wanted at all. Dia tidak diharapkan ada di sana. Somebody that nobody wants to. She is somebody that nobody wants to make other people see him with her. Dia bukanlah perempuan yang orang-orang inginkan kelihatan dekat dengan mereka. And this woman sit behind Jesus. Dan perempuan ini duduk di belakang Yesus. In fact, she is sitting at the feet of Jesus. Bahkan sesungguhnya dia duduk di dekat kaki Yesus. Oh, people begin to talk. Orang-orang mulai bergunjing, saudara. Do you see that woman? Dia mulai bergosip. Kamu lihat nggak perempuan itu? Well, this woman is somebody that knows that always somebody that a woman that satisfied man. Perempuan ini adalah perempuan yang selalu memuaskan laki-laki. If you know what I mean. Tentunya saudara mengerti maksudnya. Not a good woman. Bukan perempuan baik-baik. Not a noble woman. Bukan perempuan yang saleh hidupnya. Nobody wants to see him near them. Tidak To see her ada near yang them. mau melihat perempuan itu dekat-dekat dengan dia. No woman wants to be near her. Tidak ada perempuan lain yang mau dekat dengan Well, dia. some man wants to be with her, but not want to be seen with her. Mungkin ada laki-laki yang mau dengan dia tapi tidak mau kelihatan berbarengan dengan dia. But this woman is behind Jesus. Tetapi perempuan ini ada di belakang Yesus. And maybe some of the people wants to drag her out. Dan mungkin ada orang-orang yang mau menyeret dia keluar. But when they come, Tapi ketika mereka datang, they look at this woman. mereka melihat perempuan ini. This woman is crying, Perempuan ini nangis, saudaraku. crying. Nangis terus. She say nothing. Dia berkata seperti ini. She say Oh, dia nothing, nggak ada berkata apa-apa. but crying with much tears. Tapi dia terus menangis. And the tears fall into Jesus' feet. Dan tangisannya itu jatuh, saudaraku, di kaki Tuhan Yesus. So those who want to take her out, Jadi mereka yang mau menarik dia keluar, back off a little bit. mereka mundur sedikit, Just saudara. look what happened next. Mereka melihat, nah ayo gimana lanjutan ini. And this woman, this woman Dan perempuan ini opened her hair clip. membuka hiasan penutup rambutnya And then wipe the tears with her hair. dan menyeka air matanya dengan rambutnya. Oh, everybody say, oh no, oh no, oh no, oh no. Lalu semua orang berkata, ya ampun, ya ampun, ya ampun. Because ampun." that is at the time of Jesus. Karena pada zaman Tuhan Yesus, saudara, That is the way of a not good woman to seduce her potential client. karena pada zaman itu begitulah cara perempuan yang gak baik-baik menggoda orang-orang yang dia inginkan bersama dengan dia.
So now he did it for Jesus. Nah, sekarang perempuan ini melakukannya pada Yesus. Now everybody look at Jesus. Semua orang pun akhirnya memandang pada Tuhan Yesus. Well, if somebody did it for me, if somebody did it, if some woman did it for me, Kalau ada perempuan yang melakukan itu pada saya, I will surely say, what are you doing, woman? lalu saya pasti akan berkata, apa yang kamu buat? Don't you know who I am? Kamu nggak kenal saya siapa? You are ruining my reputation. Kamu tuh merusak reputasi saya. You know, I'm a preacher. Saya adalah seorang pendeta. Please pick somebody else, Tolong sama orang lain aja. not me. Jangan saya. You are putting me in shame. Kamu bikin saya malu. But when this woman did it to Jesus, Tapi ketika perempuan ini melakukan itu kepada Tuhan Yesus, her tears flowing down, air mata itu mengalir deras, saudara. and she cleansed it with her hair. Dan dia membersihkannya dengan rambutnya. Jesus did not angry at this woman. Yesus tidak marah kepada perempuan ini. She is at the back of Jesus, Dia ada di belakangnya Yesus, at the feet of Jesus. di kaki Yesus. Did not dare to look at Jesus. Tidak berani memandang Yesus. Did not dare to speak to Jesus. Tidak berani berbicara sepatah pun pada Just Yesus. pouring her heart with the tears. Dia hanya mencurahkan isi hatinya melalui air matanya. Nobody understand what she wants. Tidak ada yang paham apa yang diinginkan perempuan ini. But somehow, some way, Tapi entah bagaimana caranya, saudara. Jesus understand. Yesus mengerti. And the next thing, Dan selanjutnya, he take out a bottle of perfume. dia mengambil sebotol minyak parfum. And that is an expensive one. Dan itu adalah minyak wangi-wangian yang mahal pada masa itu. And at the time that perfume is sold at the price of 350 dinars. Pada masa itu minyak wangi yang dipecahkan perempuan itu dijual seharga 350 dinar. Which mean a whole year wage. Yang artinya seharga upah 1 tahun penuh. Well, it is so expensive. Mahal sekali, saudara. And it is only used in a special occasion, Dan minyak ini hanya digunakan di acara-acara khusus which is wedding. yang adalah pernikahan. And it is only being used by the bride. Dan ini hanya digunakan oleh si pengantin perempuan. And you must understand the perfume at Jesus' time is different with our perfume. Saudara, minyak wangi-wangian pada zaman Tuhan Yesus itu berbeda dengan minyak parfum kita. Oh, today saudara. our perfume is Kalau sekarang minyak parfum kita itu disemprot sedikit-sedikit dia keluar. yeah, well, we can use it for 2 months. Kita bisa pakai 2 bulan. And if we are stingy, then we can use it for 2 years. Kalau kita sikit-sikit pelit makanya saudara bisa 2 tahun. Now, but at the Jesus time, Tapi pada zaman Tuhan Yesus, they don't do that. mereka nggak lakukan seperti itu. When they want to use the perfume, Ketika mereka mau menggunakan minyak wangi itu, they must break the bottle. mereka harus pecahkan botol. Use it all at once. Gunakan 1 kali semuanya. One time use. 1 kali pakai saja. So expensive. Jadi mahal sekali. So this woman take out the perfume Jadi perempuan ini mengeluarkan minyak wanginya and then break it dan memecahkannya at the feet of Jesus. di kaki Tuhan The Yesus. Bible said Alkitab menuliskan, the whole room smells so good. seluruh ruangan pesta semerbak mewangi. And everybody knows that somebody wants to get married in that room. Dan semua orang pun mengetahui di ruangan ini ada yang mau menikah. There is a girl that wearing this marriage perfume. Ada seorang perempuan yang sedang menggunakan minyak wangi Oh, untuk what a menikah. surprise in this party. Oh, terkejutlah semua orang di dalam pesta itu, Even saudara. Simon himself is surprised. Bahkan Simon yang mengadakan jamuan itu pun terkejut. Who is the girl? Siapa orangnya ini? Everybody smell the perfume. Semua orang mencium bau wangi itu, saudara. And they look, they search for the girl. Dan mereka mencari perempuan And ini they siapa. saw this unwanted girl. Dan mereka melihat perempuan yang tidak diharapkan datang ini. Uninvited girl. Perempuan yang gak diundang ini. Bad girl.
perempuan nakal, saudara. You Kamu want to get married. mau nikah, Don't you know who you are? kamu nggak tahu diri ya? You a hooker. I'm so sorry to say, but you are a hooker. Ya sorry ya, tapi kan kamu perempuan nggak baik. You expect you will have husband Kamu berharap kamu akan bisa dapatkan suami in this party di pesta ini. where every nobleman is here. Sementara di pesta ini ada begitu banyak orang-orang terhormat. Every superstar is here. Orang-orang hebat ada di sini. Simon looked at Jesus. Simon pun melihat pada Yesus. He criticized Jesus. Dia mengkritik Yesus. If this man really a prophet, he must know who is the lady, Dia who is the berkata, woman. kalau memang orang itu adalah seorang nabi, tentu dia tahu siapa perempuan itu. Jude even worse. Yudas, saudara, bahkan lebih parah lagi ngomongnya. He said, what is all of this wasted? Dia berkata, apa-apaan ini, semua pemborosan ini. It's supposed to be given to the poor. Seharusnya ini minyak dijual, dikasih uangnya ke orang miskin. They criticize the woman, they criticize Jesus. Mereka mengkritik Yesus, mereka mengkritik perempuan itu. Because they never give. Karena mereka tidak pernah memberi. I met some in this church. Saya pernah bertemu dengan orang-orang di gereja ini. Well, thank God they are gone. Puji Tuhan mereka sudah tidak ada lagi. They always criticize. Kerjanya mengkritik, saudara. One time I cannot stand it. Satu kali saya nggak tahan. He come to me and criticize again this week. Mereka datang dan mengkritik lagi. And I looked at his eyes. Dan saya pandang matanya. And I said, Dan saya berkata, Sir, Pak, how much is your offering every week to this church? berapa banyak persembahan Bapak ke gereja ini tiap minggu? I'll give it back all to you, but find another church. Saya berikan semua pada Bapak, tapi temukan gereja yang lain. He is silent. Dia diam, saudara. And then I said, just like what I think. Dan saya berkata, persis seperti apa yang saya pikirkan. You are not giving anything but your criticism. Engkau tidak berikan apapun pada gereja Tuhan selain kritikmu. So if somebody criticize you, Jadi kalau ada yang mengkritik saudara, you know Saudara that tahu. he is even lower than that unnoble woman. bahwa orang-orang itu adalah orang yang lebih rendah daripada perempuan nakal tadi. Everybody criticize that woman. Semua orang mengkritik perempuan itu. And Simon criticized Jesus. Dan Simon mengkritik Yesus. And the Bible said like this. Dan Alkitab menuliskan seperti ini, Let me saudara. read it from you from Luke chapter 7, Biar saya bacakan bagi saudara dari Lukas 7, verse 38. ayat 38. As she stood behind him at his feet weeping, she began to wet his feet with her tears. Then she wiped them with her hair, kissed them, and poured perfume on them. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya. Lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Verse 44 to 47. Ayat 44 sampai ayat 47. Then Jesus turned towards the woman and said to Simon, "Do you see this woman? I came into your house. You did not give me any water for my feet, but she wet my feet with her tears and wiped them with her hair." Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, "Engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya." Simon, you did not give me a kiss, but this woman from the time I entered has not stopped kissing my feet. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. You did not give me any oil on my head, but she has poured perfume on my feet. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak,
tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. You did not give, you did not do, you did not. But this woman did give, did do, and yes, she did. Engkau tidak memberikan, engkau tidak, engkau tidak, Melakukan. tetapi perempuan ini, dia melakukannya dan dia memberikan. Therefore, I tell you, Simon, Itu sebabnya aku beritahu kepadamu Simon and everybody here, dan semua orang di tempat ini. her many sins has been forgiven as her great love has shown. But whoever has been forgiven little ones, little loves little. Dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. And then the other verse said, Dan di ayat lain dikatakan, everybody questioned, semua orang mempertanyakan, who is this man siapakah orang ini that is able to forgive sins? yang bisa mengampuni dosa. Now listen to me. Sekarang dengarkan saudara. You did not, Jesus said, Simon did not, Jude did not. Yesus berkata, Simon, kamu tidak melakukan ini. Yudas, kamu tidak melakukan ini. But this woman did. Tetapi perempuan ini dia melakukannya. I believe Saya percaya saudara, this woman looked inside of the house bahwa perempuan ini melihat ke dalam rumah and she saw Jesus. dan dia melihat ada Yesus di sana. Oh, she ran back to her house. Dia kembali berlari ke rumahnya saudara. And she said, I knew it is somewhere around here. Dia berkata, aku tahu ada kok di dekat sini. I know where is the perfume. Aku tahu di mana minyak wangiku itu. And maybe he found it way back behind the cupboard. Mungkin dia menemukannya jauh di belakang lemari She saudara. bring it to Jesus Dia bawa minyak wangi itu pada Yesus and then pour it in Jesus' feet. dan mencurahkan minyak itu di kaki Yesus. Everybody was surprised. Semua orang terkejut Is melihat. somebody getting married over here? Apakah ada yang mau menikah di tempat ini? And they're surprised to look at this woman. Dan mereka terkejut melihat perempuan tadi. You are a bad woman. Kan kamu perempuan You nakal. are not worthy of marriage. Engkau tidak layak untuk menikah. You are not worthy because you have sinned. Engkau tidak layak karena kamu sudah berbuat dosa. You are not worthy of any man over here. Engkau tidak layak untuk semua laki-laki yang ada di tempat Oh, ini. you are not worthy. Engkau tidak layak. Oh, but this woman cried. Tapi perempuan ini nangis saudara. Yes, I know I'm not worthy. Dia berkata, iya aku tahu aku nggak layak. But I hope Tapi aku punya harapan. one of these days, Satu hari nanti. Satu hari nanti. I have hope. Saya punya harapan. That's why I keep the bottle. Itu sebabnya ku simpan botol minyak Nobody wangi of ini. you know until today. Tidak ada yang tahu soal harapan ini sampai hari ini. I keep it down in my heart. Ku sembunyikan, ku simpan baik-baik As dalam I hati. keep it down, as I keep it the perfume down in my cupboard. Sama seperti aku simpan ini jauh-jauh di dalam lemariku. One of these days, Satu hari nanti I hope somebody will understand me. aku berharap ada orang yang akan mengerti. One of these days, Bahwa satu hari nanti I hope a man will receive me. aku berharap ada orang yang akan menerima aku. Day after day comes. Hari lepas hari datang saudara. Still, it is not there. Masih gak ada juga yang datang. They only come to abuse her, Mereka hanya datang untuk menyakiti dia. to use her. Untuk memakai dia. No one receive her gladly Tidak ada yang menerima dia dengan sukacita. until he met one man. Sampai dia bertemu dengan satu pribadi. And he knows this is the man. Dan dia tahu That she knows inilah this is- orangnya. And she bring all of her hope. She brought all of her hope. Let me. She brought all of her one of these days. Dia membawa semua yang dikatakannya satu hari nanti. And pour it at the feet of Jesus. Everybody criticize. They all going back with questions. Who is this man? They don't know who is Jesus.
But this woman going back with certainty. Certainty of forgiveness. Certainty of new life. Certainty of her hope. It is because she gave something to Jesus. And Jesus said, she is forgiven. Immediately her reputation changed. In front of everybody, the powerful word of God says, her sin is no more. Heaven will not count her sin anymore. You cannot count her sin. You have no right for it. If heaven out-record her sin, then you should not keep it. So everybody was surprised. And Jesus said, it is because she did show great love. He did good work. Is our work can forgive our sin? No. But our work that touch the one that can forgive sin. Our gift that can touch the one that can forgive sin. That is the one that can forgive our sin. Now, when is the last time you touch God? Are we going to bring all of our problems, all of our sickness and sin only to God? Will you bring something that touch the heart of God? If you will, then we are going to pray. And I pray in the mighty name of Jesus that you shall go home with certainty in your life. In the mighty name of Jesus. Do you get it? If you want multiplication, give something to Jesus. Well, give everything to Jesus. Answer God's challenge. Give yourself. Give your time. Give your money. Give your thought. Give your heart. In the hand of Jesus, it shall be multiplicated. Amen. There always victory in our faith through Jesus Christ. Come on. Let us all stand up. We never close our meeting. We never close our sermon. We never close our prayer without praying, without giving you chance to receive Jesus as your personal Savior. Let us open our heart, lift up your hands, and pray this prayer. Say, Lord Jesus, I do believe in you. I do need you. I give you my heart. I bring you my life. Please enter in.
Be my Lord and Savior. Forgive me my sin, O Lord. Wash me with your blood. Make me born again. And I will follow you for the rest of my life. Thank you, Jesus. In the mighty name of Jesus, I pray. And those who believe, say it together with me. Amen. If you say this prayer, the Bible said that you are born again. Your spirit is born by the Holy Spirit, becomes God's children. We welcome you to the family of God in the Church of Victory Faith in Indonesia. Let us bear fruit together. Let us worship God together. And if by somehow you cannot join us, please find a church where you can grow. I believe one of these days we are going to meet. And until that day, we pray, Emmanuel, God be with you. Amen.